ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚାଲରେ ଆଠଗଡ଼ ବିଡିଓ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ଏକକାଳୀନ 8ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ର କୁବେର ବିଡିଓ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚାଲରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଜି ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼ ଓ ଆଠଗଡ଼ ସମେତ ଏକକାଳୀନ 8ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚାଲରେ କୁବେର ବିଡିଓ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ, କଟକ ଆଠଗଡ଼ ବିଡିଓ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। भुवनेश्वर विजिलेंस डिविजन पक्षर भुवनेश्वर गौतम नगर स्थित श्री एनकेव अपार्टमेंट द्वितीय महलार घर, खोर्धा हलियाबाड़ी बिल्डिंग, राज्य सुनाखल 3 महला कोठा, अन्य एक कोठा राज्य सुनाखल पैतृक घर, खोर्धा पिचुकुड़ी संपर्क घर, आठगढ़ ऑफिस क्वार्टर आदि स्थान रेड चली 6 जन डीएसपी नेतृत्व में 6 जन इंस्पेक्टर, 10 जन एएसआई और अन्य स्टाफ चढ़ाऊ जारी रखिछन्ति। कटक विचित्र मुतलिम रिपोर्ट, वीकी न्यूज ओडिशा।